श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता माता स्वामी सखा हमारे, पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण बोले प्रेमानंदे बाहु तुले नाचो रे कृष्ण बोले सुहा तुले बोले कृष्ण
বলছিলেন, ও মায়েরা, ভগবান কি কখনো সেবা করে? এখন ঘরে ঘরে কি, এখন ঘরে ঘরে কি, ঘরে ঘরে শুধু প্রসাদে ভোজি, প্রসাদে ভোজি। কথায় কথায় বলে श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता माता स्वामी सखा हमारे, पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राण से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे ना। আজকের এই সুন্দর ভিডিওটায় আমার ভয়েসটা বড্ড বেমানান, কিন্তু শেষে একটুখানি তোমাদের সাথে কথা না বললেই নয়, তাই একটু কথা বলতে এলাম। এনারা হলেন আমার ঠাকুমা শাশুড়ি আর দাদা শ্বশুর। আমি ওনাদের কখনো দেখিনি, ওনারা বেশ কয়েক বছর আগেই গত হয়েছেন, তো আজ একটু ছবির মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম। আর এটা হলো মেজদিদা, মানে আমার মেজো ঠাকুমা এই বাড়িতে। ইনি এমন একজন মানুষ, আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। অনুষ্ঠানের মাঝে হঠাৎই এই মহারাজার আগমন। তবে এই বাড়ির যিনি গুরুদেব, উনি বললেন এনার একটু ভিডিও করতে, তাই আমি ভিডিওটা করে রেখেছি। গুরুদেব বললেন ওনাকে যেন না মারা হয়, উনি গান শুনছেন, তাই না বলো? কি ভীষণ সুন্দর।